ए पागल 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 मार पागल पागल ए पागल पागल मारे 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 पकड़ मार अरे মানে তো শান্তি খোঁজে খোঁজে পাগল হয়ে যাইছি তুমি মানে কিন্তু পাগল হো নাই রে নাই নাই তুমি মানে পাগল হো নাই চলো খাও খাও হ্যাঁ হ্যাঁ চলো খাও খাও সাবধান হয়ে যাও মা পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর আসলে সমস্ত উদ্ধার করিয়া পাইনি হ্যাঁ হ্যাঁ সমস্ত উদ্ধার করিবা পাইনি সে আসবে দেখিব 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 ঠিকই জীবন পাতড়া ছবি মোড়ে পিয়ে খিচিতে পিয়ে তুই হারে দখানি ঘরে সপন বদল যাইছি আশার ঠিকানা কিয়ে সে কালুমা समय हो Thank you.
ଘର ବେକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି ମୋର ଏଇ ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମ ଝିଅ ଏଇ ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ପଟେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି? ହଁ ହଁ ମୁଁ ୟାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛି, ମୁଁ ୟାଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଲାକୁ ଦେଖିଛି। ନାଇଁ ଭାଇ ବାର हेलो 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 करके जी काम इच्छा तारी के दुनिया रे हसी पर नाही कभी बात हुए बेड़े इच्छा तारी के दुनिया रे हसी पर नाही हसुची बधी कहुची दुनिया भरत से पाके दरिया केही नहीं दुख बांटीला ଯାଇପାରୁନି କି ମୋ ଠାକୁରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ତ୍ତି ବି କରିପାରୁନି। ଏ ସାବିତ୍ରୀ তুমি କହିଲ তুমি ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯାଇ ଯାଇ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରି ଏ ଶ୍ୟାମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲ ନା, ହେଲେ ସେ ଆଜି ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରୁନି କି ବହୁ ମଧ୍ୟ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରୁନି। हे ठाकुरे ମୁଁ ଆଉ ଏ କଷ୍ଟ ସହି ପାରୁନି, ଠାକୁରେ ମୁଁ ଆଉ ଏ କଷ୍ଟ ସହି ପାରୁନି। ମୁଁ ତୁମର ଜୟ ରାଧେ ରାଧେ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ତୁମ ପାଖକୁ ଚାଲି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଠାକୁରେ, ମୁଁ ତୁମ ପାଖକୁ ଚାଲି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି गोविंद 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 राधा राधे गोविंद 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 गोविंद
জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলে রাধে গোবিন্দ 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 বলে খোদা ডাকে देखी তোর চেহারা তোর সাজনা তুই কই তোর বাগান রাজা সাবাতি না তুই বলে ফুল বাগান তোতে বল পায়নি ও জানে প্রেম র বাজা দেখি কে বাসে মিশি রে প্রেম হইলো ভমরা দেখি তোর চেহারা তোর সাজনা তুই কই তোর বাগান রাজা আরে এ কবির হ্যালো এ সোটা ঠাকুরଙ୍କୁ ଟିକେ ପ୍ରଣାମ କର ରେ ତାଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଟିକେ ଚାଲ ରେ ସେପଟେ ଯିବା କଥା ମାନେ ଏପଟେ ଆସିଲାଣି ସେପଟେ ଯିବା କଥା আরে তুমি মানে পাঠ পড়ি বড় চাকরি করে ভালো রোজগার করিপার হেলে জীবନରେ কোন কবে ভালো মଣିষটিଏ ହେଇପାରିବ আরে জীবନରେ ভালো মଣିষ হবা পাই বেলে জীবନରେ গুরু গ্রহণ করিবার আবশ্যকতা আছে সৎসঙ্গ গলে তাঙ্ক রাস্তাରେ চালিলে তুমি মানে যাই ভালো মଣିষ হেব রে তুমি মানে যাই ভালো মଣିষ হব বাবা তুমি কোন বুঝিব সৎসঙ্গর মূল্য কোন পাঠ পড়ার মূল্য কোন তুমি তো ସବୁବେଳେ খালি সৎসঙ্গ সৎসঙ্গ হেল পাঠ পড়ার মূল্য তোমার শাশু দেবী বলে আଜି ভুবনেশ্বর কালি পুরী তারপর দিন কত এমনি ঘিরি ঘিরি আরে শ্যাম তুমি কেমিতি ছিলা ହେଇଛୁ মা মতে এতে কথা কହି যাଉଛନ୍ତି ତୁ କଣ ଜାଣିନୁ ତତେ ପାଇବା ପାଇଁ ମାମା କେତେ କଷ୍ଟ କରିଛି ଆରେ ତତେ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ କେତେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯାଇଛୁ ରେ କେତେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯାଇଛୁ ନାଇଁ ତମେ ଏଠି ରହି ପାଗଳ ହେବନି କି ମୂର୍ଖ ହେବନି ତମ ବାପା ଆଜି ତମ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଛାଡ଼ିବେ ତମେ ସେଥିପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ିବ ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବ ତମେ ଆଉ ଡେରି କରନି ସୁନିତା ଟ୍ରେନ୍ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ଶୀଘ୍ର ପିଲାମାନଙ୍କ ଲଗେଜ୍ ନେଇ ଆସ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବି ଆରେ ମୋ ନାତି ନାତୁଣୀକୁ ମୋ ଠାରୁ ଅଲଗା କରିଦେଲି ରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ବିନା ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ରେ ଶ୍ୟାମ ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋ ଠାରୁ ଅଲଗା କରିଦେଇନି ରେ ଶ୍ୟାମ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ବିନା ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ଆରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ମୋତେ ଦୂରେଇ ଦେଲେ ମୁଁ କାହା ସହ ଆଉ ଦିନ କାଟିବି ରେ ଶ୍ୟାମ ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋଠୁ ଅଲଗା କରିଦେଇନି ରେ ଶ୍ୟାମ ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋଠୁ ଅଲଗା କରିଦେଇନି ରେ ଶ୍ୟାମ ମୋଠୁ ମୋ ନାତି ନାତୁଣୀକୁ ଅଲଗା କରିଦେଇନି ইচ্ছা করে হাসি পারে ইচ্ছা করিতে হাসি পারে হাসছি বলি কহুছি তুমি অযথা সে পাতে
भरा दरिया केही नहीं दुख
କରିପାରିନଥିଲି ସାବିତ୍ରୀ, ସତ୍ସଙ୍ଗଟିଏ କରିପାରିନଥିଲି, ହେଲେ ମୋର ମନ ମାନିଲାଣି ସାବିତ୍ରୀ, ମୋର ମନ ମାନିଲାଣି। ମୁଁ ତୁମର ଆଉ ମୋ ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବି ସାବିତ୍ରୀ। ହଁ ହଁ କରିବି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବି। ନା, ଏ ଘରେ କିଛି ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଇପାରିବନି। ବାପା ତମକୁ କେତେ ଥର କହିବି ଏ ଘରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଇପାରିବନି ବୋଲି। ଆରେ ମତେ ଟିକେ ମୋ ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କ ସହ କଥା କରେଇ ଦଉନ। 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବାହାରକୁ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ଯାଏ ମୁଁ ଟିକେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିନି। ସେମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିହାତି ଜରୁରୀ ବୋହୂମା, ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିହାତି ଜରୁରୀ। ବାପା ମୁଁ ମନା କଲି ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଇପାରିବନି, ହେଇପାରିବନି। से पाके घर करिया केही नहीं दुख तमे कौन जाने ना आज 10 वर्ष पर आम पुओ सोबित आ आम झियो सेता घर को फेरी छंती बोली। अरे बाबा मोर सब मन अछि सेति में भलो भलो खाद्य रसे करी से मानक भाई अपेक्षा रे अछि। तमे जानि छ आम सोबित गोटे बड़ डाक्टर होई छी आ आम सेता गोटे भलो वकील होई छी। बुझलो तम बापा के पाखे रहितले से केबे भी भलो मଣିष होई पर न था।
ଜେଜେ ଜେଜେ ମରବେଲେ ଆସିଗଲେ। क्षमा करदिए जेजे जेजे हमर बहुत बड़ा भूल ही जाई जेजे। हाँ जेजे हमको क्षमा कर दियो हमारे बहुत भूल है जी। जेजे हमें ठाकुरों को नहीं बहुत किसी बुझी पारिछु जेजे हमें हम जीवन में बहुत किसी सीखिछु जेजे। जेजे हमें भी ठाकुर को नहीं कि चल देबो जेजे। प्रणाम करो रे। अरे ये सब किछि किपरि संभव हैला बापा से सब अनेक कथा आमे दुहे दिने जाइथिलु सत्संग विहार भुवनेश्वर। सत्संग आलोचना चलुला ठाकुर बाबा बापा और मां को बहुत ही भल पाउछिले। आमे से आलोचना रो बहुत किछि सिखिबा को पाइलु आमे ठीक ठाकुर को दीक्षा नेछु बापा। बापा मां जानिछ सेठिकार गुरु भाई और गुरु मां को भल पाइबारु आज हम एते बाटा आगे बढ़ कांद कटा मते बहुत जोरे भोक लागिलानी तू खाइबा को बाडिलु आज समस्त मिसी खाइबा जेजे बापा तू भौणी आज समस्त मिसी खाइबा मु जेबे गली मु हाथ धोई के आसुची जल्दी जल्दी खाइबा बाड। बापा मते क्षमा कर दियो बापा जय गुरु जय गुरु आगे एटा सत्यवादी महापात्र हाँ बापा मु सत्यवादी महापात्र कौन किछि काम थिला कि बापा? मौसा आमे सत्संग रो आसीछु मौसा हम आचार्य देव पठै छथि आपन को भल मत बुझिया पई आपण भल अछि तो हमको आचार्य देव पठै छथि। हाँ बापा मु बेस भल अछि मो ठाकुरंक दयारु मु बेस भल अछि बेस शांति रे अछि। मौसा आपण ठाकुर को दीक्षा नहीं इष्टवती देई नहती जाने छि रे बापा ठाकुरंकर इष्टवृत्ति प्रति मासर 30 दिन रे पठा जाए ए कथा मु जानि छि। हाँ बापा मु भी एथर इष्टवृत्ति ठीक भाबे प्रति मासर 30 दिन रे ऑनलाइन रे पठाई देबे कारण मो नाती नातुणी जुहे भुवनेश्वर दीक्षा नहीं फेरी छंती जने वकील होए आउ जने डॉक्टर होए फेरी छंती। बापा हमको क्षमा कर दियो और एमते फल देबे हबनी हमें एथर ठीक रे इष्टवृत्ति करबो बापा। बापा मते भी क्षमा कर दियो बापा। आपण माने भी ठाकुर को दीक्षा नहीं थे? हां हमें तो जब भी ठाकुर को दीक्षा नहीं थे जहां है आपण माने ठाकुर को बुझी पारिले सुकांत भाई सत्यवादी मौसा को डिफॉल्टर और श्याम सुंदर दादा और सुनीता मां को विजिट अपडेट करा जाओ सबु भाई और मां माने जे माने दीक्षा नहीं चली इष्टवृत्ति करूनाती सेमानको अनुरोध कि इष्टवृत्ति निश्चित भाବରେ କରନ୍ତୁ ଆଉ जो माने କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ 30 दिन ଭିତରେ ऑनलाइन ପଠାନ୍ତୁ। जय अंकल ए बोल मो बोलिया माने आज आंखी खोली देइछथि ठाकुर का दीक्षा आज से भला मनीष होइछथि
ବୋଉ କଣ ହେଇଛି? ଆରେ ଭାଇ ମାନେ ଆମ ଘରେ ଜୟଗୁରୁ ଜୟଗୁରୁ। କି ଭାଗ୍ୟ ଆମ ମାନଙ୍କର। ପୂଜ୍ୟପାଦ ଅଭିନେତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦେଇଥିବା କାମକୁ ଆଗେଇ ନେଉଥିବା এই ଭାଇ ମାନେ ଆଜି ଆମ ଘରେ। ଆରେ ସୁବି ଏଇଟା ତୁମ ଘର? ହଁ ଏଇଟା ଆମ ଘର। ଏ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ଜେଜେବାପା, ମୋ ବାପା, ମା ଓ ମୋ ଭଉଣୀ। ଭାଇ এই ভাই ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସୁଧ ସଦନ ଉତ୍ସବରେ ସୁନ୍ଦର କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବାର ଦେଖିଛି। ସତ୍ୟବାଦୀ ଆପଣ? ଆରେ ତମେ ମତେ କେମିତି ଜାଣିଲ? ସତ୍ୟବାଦୀ ମୁଁ ସେଇ ଅସମ ଡକ୍ଟର ଯିଏ ଫୋନ୍ ବସନ୍ତ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭୁଲ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇଥିଲା। ସେଇ ଦିନଠାରୁ ମୋତେ ମୋ ଭୁଲର ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡୁଛି। ସେଇଦିନଠୁ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଖୋଜୁଥିଲି। ଶ୍ରୀ ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦୟାରୁ ସବୁ କିଛି ପାଇଛି। ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ସତ୍ୟବାଦୀ। ଆରେ ଆସ ଦେଖ, ଇଏ ହଉଛି ମୋ ବୋହୂ, ଇଏ ହଉଛି ମୋ ନାତୁଣୀ, ଇଏ ମୋ ପୁଅ, ଆଉ ଇଏ ହଉଛି ମୋ ନାତି। ଆଉ ଏଇମାନେ ସବୁ ଆରେ ଏମାନେ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ କାମ କରୁଥିବା ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାଇ ଆଜି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ଭାଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର କୀର୍ତ୍ତନ ହେଇଥିଲା, ଆଜି ଆମ ଘରେ କଲେ ହୁଅନ୍ତାନି? ହଁ ଭଉଣୀ, ଭାଇ ମାନେ ଚାଲ ଆଜି ଏ ଖୁସିର ଦିନରେ ଆମ ଘରେ ଗୋଟେ କୀର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଉ। রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ হরে জয় রাম রাধে। কি আনন্দ ତୁମେ ମାନେ ଆରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଧରିଥିଲେ ଏ ମଣିଷର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସବୁ ହଜିଯାଏ। ଆରେ ତୁମେ ମାନେ କେହି କେବେ ମୋ ପରମ ଦୟାଳୁଙ୍କୁ ଭୁଲି ଜୀବନରେ କେହି କେବେ ପରମ ଦୟାଳୁଙ୍କୁ ଭୁଲି ইচ্ছা
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ।